शिव शक्ति के उपासक, संस्कृति के संरक्षक, प्रगति के द्योतक, ऐसे गुजरात के सपूत, समस्त भारतवासियों के हृदय सम्राट और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जय सोमनाथ, नमस्कार। सोमनाथ मंदिर की स्थापना के अमृत महोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लोह पुरुष सरदार पटेल ने जो नींव रखी, उसे भव्य दिव्य शिखर तक पहुंचा रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अनादि अनंत श्री सोमनाथ मंदिर प्रभास क्षेत्र में पधारे हैं। आइए उनका विधिवत स्वागत करते हैं। आप सौनो उत्साह अहिया सुधी पहुंची रह्यो छे। जय सोमनाथ। आवो माननीय वडाप्रधान श्रीનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીએ। સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને સાથે જ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને વિનંતી કે આપ સન્માન સૂચક પાઘડી અને ખેસ અર્પણ કરી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીનો સ્વાગત સત્કાર કરશો। સમસ્ત ગુજરાતની જનતા વતી આ સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે પણ તેમાં જોડાઈએ।